नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मध्य उदेंतीतली परिस्थिती पळोवन पेट्रोलियम उत्पादनां आनी सैमीक वायूची नेमान उपलब्धताय, स्थिर पुरवण आनी समतोल वितरण सुनिश्चित करपा हेतान केंद्र सरकारान आपतकालीन वस्तू कायदो 1955 खाला आपतकालीन अधिकारांचो उपेग केला. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण घरगुती पाईपलाईन, सैमीक वायू पुरवण, येरादारी खातीर CNG, LPG उत्पादन आनी सैमीक वायूची पुरवण करपी हेर मळांक प्राधान्य दिला. देशाची उर्जा सुरक्षीतताय राखपा खातीर सरकारान फावो ते उपाय केल्यात अशें भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या हांणी म्हणलां. The government has taken adequate measures to address the energy security of the country. The Minister of Petroleum and Natural Gas is personally monitoring the situation every day as it unfolds. I would like to assure the people of Karnataka, especially the Hoteliers Association of Karnataka, as well as other people, that the priority right now would be to address the domestic consumption of people, taking care of the other CNG and LNG needs of the country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां तामिळनाडूच्या तिरुचिरापल्लीत सुमार 5,650 कोटी रुपया मोलाच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले आनी कांय प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. उपरांत ते NDAच्या रॅलीक मार्गदर्शन करतले. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज नवी दिल्लीत न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची अध्यक्षा दिल्मा रुसेफ हांची भेट घेतली. हे बसकेत दोनूय वटांनी खाजगी भांडवल एकठांय करपा खातीर भारताचे खाजगी क्षेत्र आनी NDB हांचे मदीं सहकार्य वाडोवपा विशीं भासाभास केली. बँकेची वाड आनी स्पर्धात्मकताय तिगोवन दवरपाच्या गरजेचेर भर दिलो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज जलजीवन अभियानाचो काळ डिसेंबर 2028 मेरेन वाडोवपाक मान्यताय दिल्या. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक ही म्हायती दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत जलशक्ती मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक मान्यताय मेळ्ळी अशें तांणी सांगलें. आता मेरेन 87.3 कोटी बायलांच्या गर्भाशयांच्या कॅन्सराची तपासणी जाल्या अशें केंद्र सरकारान सांगलां. ही माहिती भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी आयज राज्यसभेत दिल्या. कॅन्सरा आड झुजपा खातीर 14 वर्सां मेरेनच्या चलयांक देशभरात सरकारी केंद्रांनी HPV लस दिवपाची मोहीम चालीक लायल्या. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज नवी दिल्लीत आहार आंतरराष्ट्रीय अन्न आनी आदरातिथ्य मेळाव्याच्या 40व्या आवृत्तीचें उक्तावण केलें. अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्रालय आनी भारतीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयाच्या जोड पालवान हो मेळावो घडोवन हाडला. हे वरवीं भारताक मुक्त वेपार कबलातीचो लाव जातलो असो विश्वास तांणी उक्तायलो. जो आज विश्व का 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है एग्रीकल्चरल और मरीन प्रोडक्ट्स, जो आज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का हमारे किसानों का, हमारे मछुआरों के उत्पाद को निर्यात करता है, वो आगे आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे नामी होगा कि हम विश्व के सबसे बड़े निर्यातक बनेंगे. इस विश्वास के साथ हम आगे जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान मुखेल वखदा घटकांच्या आयातीचेर निंबून रावप उणें करपा खातीर देशी उत्पादन घटमूट करपा खातीर म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी म्हटलां. फाटल्या 4 वर्सांत वखदा संबंदीत 48 प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्ळ्या. सर्वोच्च न्यायालयान मतदार वळेरींत चालू आशिल्ली खाशेली सघन सुदारणा म्हळ्यार SIRांत वांटो घेवपी न्यायीक अधिकाऱ्यांक पुराय सहकार्य दिवपाचे निर्देश वेंचणूक आयोगाक आनी अस्तंत बंगाल सरकाराक दिल्यात. तशेंच SIR प्रक्रियेंतल्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णया आड अपील आयकुप्या खातीर अपील संस्था स्थापन करपा खातीर अधिसुचोवणी जारी करपाचो निर्देश खंडपीठान वेंचणूक आयोगाक दिला. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज जम्मू काश्मीर, लड्डाख आनी मुझफ्फराबादेत व्हड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच गुजरात, कोंकण, गोंय, विदर्भ आनी राजस्थानात उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास आसा जाल्यार मध्य महाराष्ट्र आनी मराठवाड्यात उश्ण आनी दमट हवामान उरतलें अशें खात्यान सांगलां. खेळ. ICC T20 विश्वकरंड जिखपी भारतीय पंगडाक भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळान 131 कोटी रुपया रोख इनाम दिवपाची घोशणा केल्या. न्यूझीलंडात जाल्ल्या फुल आयर्नमॅन न्यूझीलंड ट्रायथलॉन सर्तीत भारताच्या अनंत राणा हाणें 11 वरां आनी 50 मिनटांत सर्त पुराय करून इतिहास घडयलो.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.